اسرائیل کا وہ شہر جہاں دنیا کا سب سے خوبصورت گارڈن اور 3000 سال پرانی غاروں میں بسی بستیاں، جہاں کے یہودی انتہائی امیر ہیں مگر مسلمان چند گلیاں دور غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کے دل حیفا کی۔ حیفا سب سے زیادہ مشہور اپنی خوبصورت لڑکیوں، بیچز اور ڈانس کلبوں کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، جو کہ اسرائیل کے سینٹر میں آباد ہے۔ اسرائیل اسے اپنا دل مانتا ہے۔ آج ہم جانیں گے اس شہر میں لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر مسلمان بھی آباد ہیں، یہاں کے دیہاتی علاقوں کے بارے میں بھی آج کچھ معلومات جانی جائیں گی، یہاں کے ڈانس کلب، بیچز، خوبصورت لڑکیاں، اس کے علاوہ یہاں کے انتہائی قدیم چرچز اور میوزیم کی بھی سیر کریں گے۔ ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم اس شہر کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک لازمی دیکھیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب تو کر دیا ہوگا۔ حیفا عربی زبان کا لفظ ہے جسے عبرانی میں حیفا کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کا ایک چھوٹا مگر نہایت خوبصورت، جدید اور پرکشش شہر ہے۔ صرف 636 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شہر تقریباً 3 لاکھ افراد کی آبادی رکھتا ہے، یعنی 1 مربع کلومیٹر میں اوسطاً 4700 سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کون سی خاص بات ہے جو ہر اس سیاح کو حیفا میں قیام پر مجبور کر دیتی ہے؟ دراصل حیفا تل ابیب اور یروشلم کے بعد تیسرا بڑا شہر ہے اور اسے بحیرہ روم کا حسین کنارہ لگتا ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 95% یہودی، 4% عیسائی اور 1% مسلمان شامل ہیں۔ اتنے مختلف مذاہب ایک ہی شہر میں آباد ہیں، یعنی ایک ہی گلی میں تینوں مذاہب کے لوگ مل جائیں تو حیران مت ہونا۔ حیفا کو ایک اور خاص پہچان بھی حاصل ہے کہ بہائی عقیدے کی بنیاد اسی شہر میں پڑی، اور آج یہ شہر دنیا بھر میں بہائی مذہب کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے مذہبی یہودی عموماً نیلگو رنگ کا پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، سر پر کالی ٹوپی رکھتے ہیں اور بالوں کی 2 لٹیں آگے کی طرف نکالتے ہیں، جبکہ عبادت کے لیے خصوصی طور پر یروشلم کی دیوار گریا کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ سر جھکا کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ حیفا کا سب سے خوبصورت اور پہچانا جانے والا مقام بہائی ورلڈ سینٹر اور اس کے سامنے پھیلا ہوا شاندار بہائی گارڈن ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت کوہ کرمل پر واقع ہے، جس کی بنیادیں عثمانی دور میں رکھی گئیں۔ آج یہ مقام عالمی سطح پر اپنی خوبصورتی اور روحانی اہمیت کے باعث یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ رکھتا ہے، جو اسے جولائی 2008 میں عطا کیا گیا۔ اتنی خوبصورتی دیکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیمرہ بھی سانس روک لے۔ بہائی گارڈن کی خاص بات یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک جاتے ہوئے 1500 سے زیادہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جو جرمن کالونی سے شروع ہو کر پہاڑی کی چوٹی تک پہنچتی ہیں۔ یعنی اگر آپ پیدل چڑھنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے ہمت باندھ لیں۔ جرمن کالونی اپنے منظم ڈیزائن، خوبصورت سڑکوں اور تاریخی عمارتوں کی وجہ سے آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جسے جرمن آباد کاروں نے اپنے دور میں تعمیر کیا تھا۔ کوہ کرمل کی دوسری پہاڑی پر ایک قدیم بستی موجود ہے جس کی تاریخ 3000 سال سے بھی زیادہ پرانی بتائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ اسرائیل کی قدیم ترین بستیوں میں شمار ہوتا ہے، جسے ماضی میں تل ابو حوام کہا جاتا تھا، اور یہ آج بھی آباد ہے۔ ابتدا میں یہ علاقہ ایک عام سی بندرگاہ تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ اسرائیل کی اہم ترین بندرگاہوں میں شامل ہو گیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو اس خطے پر آشوری، بابلی، فارسی، رومی، بازنطینی، عربی، صلیبی اور عثمانی سلطنتوں نے حکومت کی۔ عثمانی دور جو تقریباً 150 سال قبل تک جاری رہا، اس زمانے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ہی علاقے میں ساتھ رہتے تھے اور معاشرتی زندگی نسبتاً پرامن سمجھی جاتی تھی۔ بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خطے کی سیاسی صورتحال تیزی سے بدلی، جس کے نتیجے میں تنازعات، نقل مکانی اور طویل کشیدگی نے جنم لیا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، حیفا شہر میں جدید طرز تعمیر کی شاندار مثالیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں کی نمایاں عمارتوں میں سیل ٹاور اور آئی سی ٹاور خاص طور پر مشہور ہیں، جو شہر کے جدید تشخص کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم
रुख करते हैं इसराइल नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस की तरफ। ये एक निहायत खूबसूरत, वसी और मुअस्सिर इमारत है जिसे 1938 में तमीर किया गया था। हर साल तकरीबन 4 लाख से ज्यादा सियाह खसूसन यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से इस म्यूजियम को देखने आते हैं। इस म्यूजियम के अंदर बेशुमार तारीखी और साइंसी नवारदात महफूज की गई हैं, जिनमें कदीम दौर के मुजस्मे, लकड़ी की पुरानी कश्तियों के नमूने और माजी में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अरब तहजीब और सकाफत से जुड़े नमूने भी मौजूद हैं, जो इस खित्ते की तारीखी हम आहंगी को जाहिर करते हैं। बाज नवारदात ऐसे हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। अगर आप हैफा शहर की गलियों और मोहल्लों में पैदल सैर करें तो यूं महसूस होगा जैसे आप इटली या जर्मनी की गलियों में घूम रहे हों। शहर में बिल्कुल इसी तर्ज की इमारतें, खुले और कुशादा रास्ते और एक ही रंग के खूबसूरत पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जो पूरे शहर को एक मुनफरिद यूरोपी अंदाज देते हैं। हैफा की सड़कें निहायत साफ सुथरी और मुनज़्ज़म हैं। सफाई का म्यार ऐसा है कि इंसान हैरान रह जाता है। जगह जगह लोगों के बैठने के लिए बेंच लगे हुए हैं, जबकि पूरे शहर में हरियाली ही हरियाली नजर आती है। इसी वजह से हैफा को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, जहाँ जराइम की शरह निहायत कम बताई जाती है। यहाँ सड़कों और घरों के सामने आपको लग्जरी गाड़ियाँ आम नजर आएंगी। इसी शहर में इसराइल की बड़ी और मारूफ जामियात में से एक हैफा यूनिवर्सिटी भी कायम है। इसके अलावा जदीद तर्ज पर बने हुए बड़े शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, जो बिल्कुल यूरोप के शॉपिंग सेंटर्स का मंजर पेश करते हैं। उन मॉल्स में दुनिया भर की अशिया दस्तयाब हैं, जबकि जगह जगह रेस्टोरेंट्स, कैफे और खाने पीने की दुकानें मौजूद हैं, और खानों की खुशबू ऐसी कि इंसान डाइट भी भूल जाए। खास तौर पर जर्मन कॉलोनी वो इलाका है जहाँ सालाना 30 लाख से ज्यादा सयाह इसराइल का रुख करते हैं, और उनमें से बड़ी तादाद हैफा शहर में क़याम को तरजीह देती है। ये इलाका तारीखी, सकाफती और सियाहती एतबार से इंतहाई अहम समझा जाता है। सन 1920 में यहाँ एक मखसूस तर्ज की इमारत तमीर की गई, जिसे बाद अज़ाम बैत हागफन के नाम से जाना गया। ये मकाम उस दौर में यहूदी सकाफत और मुआशरती सरगर्मियों को फरोग देने की एक इब्तदाई कोशिश समझा जाता है, और आज भी ये इलाका सकाफती सरगर्मियों का मरकज माना जाता है। दोस्तों, इसराइल इंतहाई ओपन और लिबरल रियासत है, जहाँ बेहयाई हद से ज्यादा है। इस शहर में आप जैसे भी रहना चाहें रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ की हुकूमत लोगों को देखकर कानून बनाती और तोड़ती है, यानी लोग खुश हैं। अगर आप यहाँ के बीचेस पर नजर डालें तो इंसान देखकर दंग रह जाता है। यूरोप तो इसके सामने कुछ भी नहीं। लोग इंतहाई ओपन माइंडेड हैं, हर किसी के साथ ऐसे ही फ्री हो जाते हैं। कहने को यहाँ की लड़कियाँ भी इंतहाई खूबसूरत हैं। इसके अलावा इसराइल में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर देहाती जिंदगी से भी लोग वाबस्ता हैं, जहाँ लोग जैतून की काश्त सबसे ज्यादा करते हैं। हैफा शहर में कोहे करमल की चोटी पर एक तारीखी चर्च मौजूद है, जिसे स्टीला मारिस मोंटेसरी कहा जाता है। ये चर्च 1631 ईस्वी में तामीर किया गया था, और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। चर्च के अंदर एक गार भी मौजूद है, जिसे गारे अलियास के नाम से जाना जाता है। ये मकाम यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों और दरूज बरादरी के नजदीक मुकद्दस समझा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले चिराग जलाते और दुआएं मांगते नजर आते हैं। इस चर्च तक पहुँचने के लिए सयाह केबल कार का इस्तेमाल करते हैं। आने और जाने के लिए तकरीबन 35 शेकल की टिकट ली जाती है, और लोग इस केबल कार के जरिए पहाड़ की चोटी तक जाकर न सिर्फ चर्च बल्कि पूरे शहर का दिलकश नजारा भी करते हैं। ऊपर से शहर का मंजर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन हो। नाजरीन, हैफा इसराइल का वो पहला शहर है जहां दुनिया की सबसे छोटी सबवे ट्रेन का आगाज किया गया। ये ट्रेन 2 किलोमीटर से भी कम लंबी है, मगर मुकम्मल मेट्रो सिस्टम की तरह जदीद और खूबसूरत बनाई गई है, और लोग शौक से इसमें सफर करते हैं। इतनी छोटी के सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए। ये भी कहा जाता है कि हैफा के ज्यादातर यहूदी शहरी कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं और माली तौर पर खासे मुस्तहिकम हैं। यहाँ गुर्बत की शरह निहायत कम समझी जाती है।
हैफा का मौसम गर्मियों में काफी गर्म और मरतूब होता है, जबकि सर्दियों में मौसम ठंडा हो जाता है। अलबत्ता यहाँ बर्फबारी नहीं होती। आखिर में नाजरीन, हैफा शहर इसराइल का एक अहम मुआशरती, सकाफती और सनती मरकज भी है। यहाँ बड़ी बड़ी सनतें कायम हैं, जहाँ मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं, जिन्हें बाद में इसी शहर की अहम बंदरगाह के जरिए दूसरे मुमालिक को बरामद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हैफा की खूबसूरत इमारतें, लग्जरी कारें, यूरोपीय गलियां, सब कुछ। लेकिन क्या वहाँ के मुसलमान वाकई आजाद हैं? क्या उन्हें वही हकूक मिलते हैं जो यहूदियों को मिलते हैं? अब आप बताएं, क्या आपको लगता है कि हैफा जैसा शहर जहां अमन की बातें की जाती हैं, वहां भी वही जुल्म है जो गजा में है? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसराइल के दूसरे शहरों में मुसलमान कैसे रहते हैं, तो स्क्रीन पर मौजूद वीडियो दिख रही है, इस पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, सच का साथ दें और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।